मिशन शक्ति आंदोलन को बढ़ुची समर्थन। मिशन शक्ति महिला आंदोलन को समर्थन जनाई गांधी मार्ग में पहुंचिले बीजेडी नेता गणेश्वर बेहेरा और सुभाष सिंह। बीजेपी सरकार को समालोचना करिसेंती गणेश्वर। गणेश्वर कहिसेंती बीजेपी कहूची सरकार मां मानकर सरकार एवं जदि सरकार मां मानकर काहेकि मां माने राज्य रास्ता आंदोलन करुछंती सरकार यार उत्तर दियंतु। तृतीय दिन में पहुंची मिशन शक्ति महिला धारणा। शीत काकर हक पाई भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे धारणा रे बसिछंती जीपीएलएफ संघ एवं राज्य सरकार संघर आलोचना विफल होगा पर सीतुआ राति रे रास्ता रे पड़ी रही। सरकार न शुणा जाए एठी पड़ी रहिबे पछे हेले आदौ हटिबे नाही बोली खोलाखोली चेतावनी देइछंती। 9 मास धरी मिलिनी दरमा चुक्तिर अवधि पूरी सारी भी यहाँ नवीकरण करा जाय नाही। 10 दफा दाबी रे रास्ता को ओह्लाइछंती आंदोलनकारी। बीजेडी और कांग्रेस आंदोलन को समर्थन करिछंती। ये सरकार कहउछंती आमे होउछो जनतार सरकार ताले जनता राज रास्ता काई ये कहउछंती आमे मां मानकर सरकार ताले मां माने रास्ता काई 3 दिन धरी ये जो शीत काकर रे भिजी काई के जंत्रणा पाउछंती दरद अछि। जदि दरद थांता ताले अंततः मानविकता दृष्टिकोण कर्तव्य दृष्टिकोण तो निश्चय मानविकता दृष्टिकोण धारणा स्थल को आसिले कि सरकारी दल प्रतिनिधि कई ना मंत्री ना विधायक ना तांको द्वारा प्रेरित कौन सरकारी अधिकारी आसिले कि आसिले नाही। ये गोटे कथा प्रमाणित जे मां मानक सहित से नाहांती समस्या सहित से नाहांती समाधान करिवार मानसिकता तांकर नाही। कहीं 62,000 धारा ओडिशा जो जीपीएलएफ कर्मी आज रास्ता को ओह्लैछंती। नुआ सरकार 6 मास होइनी रास्ता आंदोलन मु तेणु दाबी करे जे ये समस्त जीपीएलएफ कर्मी को जो माने 62,000 8 मास धरी दरमा पाई नांती तांको दरमा दिया जाओ एवं सेमाने चुक्ति भित्तिक नियुक्ति पाई नांती सेमाने जीपीएलएफ द्वारा नियुक्ति पाइछंती। तेणु से नियुक्ति अनुसार सेमाने पूर्व भली मध्य तांकर कर्मरत रही दायित्व निर्वाह कर सरकार प्रतिश्रुति दियंतु। अधिक सूचना सीधासल आम सहित जीवा लाइव रे आम सहित आंदोलन स्थल जोड़ी होती रिपोर्टर चिन्मय पट्टनायक जोड़ी होती। चिन्मय आज तृतीय दिन भी आम देखुचे धारणा जारी रही एवं भी से जिद्रे अटल दाबी पूरण न होगा जाए राजरास्तार से धारणा जारी रखिए। निश्चित रूप देखु मिशन शक्तिर जो महिला माने थिले सेमानक आंदोलन आज 3 दिन में पहुंची और 3 दिन में समान धरण आंदोलन वर्तमान चली। आम बर्तमान लोयर पीएमजी अच्छु आप लोयर पीएमजी सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए। आप देखुं बर्तमान जो धारणा स्थल बा जो गांधी मार्ग रही गांधी मार्ग में आंदोलनकारी मैंने आसी पहुंची सारी जो केवे आज केवल नुहे जो देखा गत काली पूर्व दिन राति शीत काकर रही आंदोलनकारी माने आंदोलन जारी रखिंट। अन्य पक्षर जदि देखा तेज बीजेडी एवं कांग्रेस दल तरफ ये आंदोलन को समर्थन मिली। किसी समय पूर्व बीजेडी जो नेता रही एठा को आसी आंदोलनकारी सहित आलोचना करते सरकार को टार्गेट कर। तो ए भितर सब बड़ कथा है 9 मासर बकाया दरमा रही से दरमा को केबे सुधा आंदोलनकारी माने पाइबे से नहीं गोटे आलोचना पर्यालोचना वर्तमान आंदोलनकारी मध्य चलती। आम सहित बीजेडी नेता सुभाष सिंह जोड़ी होती सहित आलोचना करवा। सर आंदोलन 3 दिन में पहुंचला आपण दल तरफ समर्थन दिया जब देखा सरकारी स्तर में बर्तमान विधिवत भाव में लिखित कौन प्रतिश्रुति दि जाए कौन दलगत अवस्थान न कांग्रेस सब रास्ता काली कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन कर समस्त मिलित भाव में श्रमिक मान कथार राजनीति न थाए समस्त सहयोगिता दियंतु। सबुठ दुर्भाग्य वर्षा मझिरे है वर्षा खरा काकर 3 दिन 3 राति पड़ रहा और सरकार तक विचार को नवा यहाँ दुर्भाग्यर कथा। 9 मासर प्राप्य प्रदान करंतु सेमानकर कौन 5 वर्ष अवधि नहीं विभ्रांतिकर कथा कह 14 वर्ष धरी काम कर सरकार सब 21 मौलिक सेवा काम कर। आज लक्षपति दीदी कथा कहुँ आज सुभद्रा कथा कहु से दिन रात कर राज्य सरकार निवेदन करी नुआ सरकार श्री मोहन चरण माझी महोदया श्रीमती डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रभाती मैम को निवेदन करी एमान कथा विचार को नियंतु
ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଭଳି ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଲିଠୁ ଦେଖୁଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 9 ମାସ ହବ ଏମାନେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିପିଏଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ସେକ୍ଟରର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯେଭଳି ଆସେ ସେଇଭଳି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ଏମାନେ ଯୋଉ ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏଥିରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କାମ କରନ୍ତି 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଯେତିକି କାମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ 2500 ବଢି ବଢିକି ହେଲା 6000 10000 ପହଞ୍ଚି ତାପରେ 6500 ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେଭଳି ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 25000 ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 10000 ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ 10000 କି 6500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 9 ମାସ ହେଲା କାମ କରିକି ବି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନୂଆ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଉ କାମ କଲେ ସେ ପଇସା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। କାମ କରି ପଇସା ନ ପାଉଥିବା ଯଦି କେହି କର୍ମଚାରୀ ଥାଏ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ। ଆମର କହିବା କଥା ଆକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି 2018 ମସିହାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ନୂତନ ବିଭାଗ ଗଠନ କଲେ। ତା ଅର୍ଥ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଆମେ ସରକାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆଙ୍କ ଦାବିଟା ଯୋଉ 10 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେମିତି ବିଜେଡିର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଦାବି ଯୋଉ ରହିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।